Halo guys. Halo guys. Dedenya gimana? Dadah. Tangannya yang bener loh. Dadah. Uma kalau marah-marah gimana? Masa kayak gitu? Mukanya gimana kalau Uma marah mukanya? Oh takut. Dede kalau Uma marah nangis nggak? Nangis. Iya takut sama Uma nggak? Takut apa enggak? Enggak. Dede sayang nggak sama Uma? Sayang nggak? Iya ma. Iya, Dede sayang nggak sama Uma? Sayang nggak? Enggak. Dede nggak sayang sama Uma? Kalau sama Abah sayang nggak? Enggak juga. Ini Dede katanya mau berhitung. Gimana berhitungnya? Katanya tadi mau berhitung. Ada. Kenapa? Ada. Iya, 1. Terus